There and in the diaspora. As we continue in our series of press briefings, this is the place where we bring you factual information. I also want to pause a moment to acknowledge the people of Castries Southeast and to say a pleasant good morning to every one of them for reposing their trust and confidence in me, in asking me to remain as the person to run the Castries Southeast seat for the United Workers' Party. We have seen the reopening of school. Our kids are back at school. Some of them still face challenges. But I want to congratulate the parents and everyone who have contributed in one way or the other for our safe return to school of the children of this nation. I know most of the new students for SAAFA will be going in on the 8th, and we will continue to work with you in order to achieve the highest levels of education that can be attained. I want to deal with a couple matters before I go into the substantial issues that I will deal with. One of them is that we've heard statements made by ministers in government, especially in the Parliament of St. Lucia, where they continue to give false and misleading information to the people of St. Lucia, and they have never been asked to provide the documentation that is required. Now, anybody who understands the procedures of Parliament would know that an opposition member can say something and not be asked to provide the documents. But every elected member, because they are in government and they have access to all of the information, they are required to present the documents. Yet still we see the Speaker of the House permitting so many individuals on the government side to get away with this. So one of the things we heard most recently is that the exhibits or the evidence was in the custody suites, and the government went quickly and destroyed the custody suites. We all know that is not true in St. Lucia. And if one person should know that, it should be the Speaker of the House. Because you would recall when the first attempt to break down the old prison, there was an injunction placed on the government. And it delayed that for an extended period of time. So how did they all of a sudden run inside there and knock down the building? And the information that was given again was false information. Because from my own research, there were 2 containers on the back lawn of custody suites, and that is where some of the evidence was kept. So for a minister who continues to lie and tell half-truths, you know, he's like the devil who came in the form of a serpent and told Eve, did God say that if you eat the fruit, you will die? He said, you will not surely die. He didn't say you would not die, you know. He said you would not surely die. That was mixing truth and lies. And when you see people do that, you know who's their father. I'm not the one who declares it. The word declares
that he was a liar and a murderer from the beginning. And those who lie and murder are his children, children of the devil. So we have regularly, not people who make mistakes, not people who receive information and use it, and afterwards you find out that the information was not accurate. We are talking about individuals who perpetuate lies, take the truth, twist it around, like the devil did to Eve in the garden, and say, well, that's not really going to happen. So, here we are, and we can establish that the evidence was not in custody suites, but was in the containers. That is the information that is relevant. We need to understand. Now let's go to some of the key issues that was raised. Nous tan le Senator Dominic parler, il parlait about ça qui a fait en tourisme à Saint-Lucie. Et nous avons pour dernier 3 mois en l'année ça, pour 3 mois qui passent là, l'IMO tourisme en cruise sector, en ces moun qui vini ici à sous bâtiment, j'adescend par 70%, 70% reduction compared to the same periods previously. So nous avons depuis gouvernement les ba mené GPH en toué, en jiba il point en montant, il point en descendant. Now nous avons parlé about GPH parce que leader opposition n'a parlé about ça et il te ka moutoué nous yon débat qui fait. So let nous garder bagay tourisme là. En ces hôtels là, la quantité moun qui te ka vini en descendant. Quantité pleine qui te ka mene moun Saint-Lucie, nous ja perd en chaise pleine ça, yo pa ka voler vini Saint-Lucie encore. Nous voulons des gouvernements, et moi voulons Jean Saint-Lucie changer. C'est Philippe J. Pierre même qui te dit, après il te a fait combien d'années comme ministre tourisme, là il vini premier ministre, il dit, il pas jamais savent tourisme, c'est tellement important, et te a fait tellement contribution pour l'économie Saint-Lucie. So nous ka kwe peut-être ite kopan à présent et ite kay me un homme en charge en tourisme et ben ite kay travail pour that plus tourisme vini Saint-Lucie mais de istam i di nous i pas te kopan et nous kwe i kopan à présent mais isam still poko kopan importance tourism because nous ka we pas dit temps Dominique Canipli touriste ka vini, Saint-Vincent, La Guinade, Antigua, en Saint-Lucie, c'est either 0 et ben minus, nous en descendant. En yé pas ka monter en Saint-Lucie parce puis bay qui ka vin plus cher et quim. Tout bay qui supposé monter ka descendre et tout bay qui supposé descendre ka monter. En bas gouvernement Philippe J. Pierre. Now, moi vle moun pour un petit temps et copan. C'est taxi driver, c'est vendeur. Yo pas ka fanyen. Gardez combien qui dernière fois ou un tourist boat en lawad là. C'est bâtiment qui kamene tourist qui dernière fois ouais yon en lawad là castoui. Mais yo di nous le yo mene GPH plus tourist kay vini Saint-Lucie. Eh ben nous jawe ça c'est un manchons. Now, an gade. Gouvernement dit nous comme ça, yo entre dans agreement. Et
leader opposition nan moutwe nou an kay parlement ou chanje. Monsieur il est mandé pour kay parlement dou bout. Gade tche an homme ni ou sa. Mwen vle set lisye pour anti chance e kopan. Ki manye yon homme sa sav la ni bagay sa. Ek pou y ka fe kalte manchon sa parlement. Nom la mande pour dou bout parlement. Parce que y kwe leader opposition pas ni document. Mais pas ils savent document là because c'est lui qui fait deal là. C'est lui qui fait rangement. So pas dit so il est à capet tête li. Il n'est pas Parkinson mais Alzheimer, il pas changer. Qui manière ou ça toi dans agreement et qu'on ka fait moun kwe ou pas en pièce agreement et qu'on ka dou bout parlement pour dire leader opposition présenter document. Et Claudius moi kay toujours do Claudius inutile. Inutile là kay prend dou bout parlement. Mais merci bon Dieu il te fait. Puis si pas te fait yo te kay kwe leader opposition a partir de document. Now St. Lucia, take a little time and understand what we are saying. If Ernest Hiller could have stood in the parliament on a point of order to object to a statement that he knows to be true, what about the things we don't know about? That is the question that every St. Lucian need to ask themselves. And all of you who support the Labour Party, ask yourself, if a man can lie so bold in the Parliament of St. Lucia, what is he capable of doing when people don't know what he's doing? You see, now there's some document, it has been presented before, il dit pate loué terre. Mweni document la, à la même, ek mwen sav Monsieur Spider ha parle about li, but mwen vle set lisien sav sa nou ka di. Ek tout moun set lisi. Mi, nou ni sa yo kouye la, Land Registry Act, Caption 501, St. Lucia Revised Laws, dated 30th day of April 2024. Sta place oui, mwen li de se 2024 ki an ley la. Oui. A list by Charles III to GPH. Now, si Monsieur Chasne présente ça à Parlement, qui ça Claudius dit à sous ça, laisse à trouver quoi il présente. Because il a, et moi vle tout cette lycéen savent, Monsieur Chasne pas fait pièce manchons. Moun nan qui te ka fait manchons en Parlement cette lycée, c'est Ernest Hiller, parce que c'est lui qui dit personne pas sa présenter un document pour montrer that yo loué terre, eh ben yo bay terre, eh ben yo vend terre pour $1. So let document présenté quoi? Pour qui ça Claudius pas dit Ernest Hiller nous kay suspend from parliament parce que ou menti pas just by parliament but by whole pays. Milila asu number 7 il dit the rent payable shall be at a peppercorn rate of $1 dollar. Et ini ici allow ça. So c'est pas même $1 US. $1 dollar per annum of the demised property and paid at the commencement of each lease year. Now, Monsieur question mwen vle ou mande Monsieur Ernest Hiller, Philip J. Pierre et Stevenson King. Because c'est trois men noms ça
qui responsable pour porte là en Saint-Lucie et deal ça qui fait là. Now, tout le monde savent, les acheter terre, yo ka meye papier terre en les noms et ou ka ni sa nou kouye en land register. Now, moi vraiment de Saint-Lucien. Ou ka loué kay, ou ka loué un plot terre ba yon moun pou fan kay, ou ka loué un femme côté ou ka loué terre côté moun ka servi pour femme. Est ou le ou loué terre ba moun, est ou ka meye terre en non yo? Est-ce ou ka le en land registry ya, et ou ka tiye non en lettre et ou ka me non moun nan loué terre bay la. Eh bien, là ou ka loué en kay, est-ce ou ka tiye kay lan le non et ou ka me kay lan le non moun nan. Nan mwen vle gouvernement, et mwen vle monsieur Richard Frederick qui spokesman by Labour Party ya. Le ou ale a sou programme ou jeudi oswe. Because ou pas même savent qui ça qui en empire list because c'est un homme qui pas avocat qui ten pour expliquer ba ou qui ça qui te capacé so il semble c'est ouais Claudius qui avocat ti papier on pas avocat go papier bon moi vle la dans les programmes là expliquer ça by Saint-Lucie qui manière là ni land register ou savez ça land register yé il ka di ki moun ki on terre sou non ki moun terre ye. Ek mili la il dit number of entries 1 the date the 12th of the 7th month 2024 7e mois c'est July. Instrument number 2653 of 2024 name and address of proprietors. So terre register a sou nom GPH St. Lucia Limited. Et qui juste ni care of Post Office Box GM 1004 Castries St. Lucia. Et initiati registrar et ini stamp land registry. So mwen vle yo di mwen ki manye yo di se loué yo loué terre. Et ki manye terre a sou non GPH. Now mwen connaît a dan réponse lan pour ça. Mais mwen vle yo vini espitiye ban nou Saint-Lucie. Parce que si mwen loué terre mwen ba ou pas aller pour un loan à sous terre mwen. Si moi loué un appartement ba ou passay pour un loan à sous appartement moi loué ba ou. Qui manière GPH ça aller pour un loan ek servi te nou ni à sous la wad la à sous harbor pour yo ça pour un loan pour faire affaire yo. St. Lucia, that is the sellout of this millennium, not the century, you know. Century is 100, millennium is 1,000. That is the sellout of the millennium. No government in the history of the Caribbean has done something so bad to its people as what Philip J. Pierre, Stephenson King, Ernest Hille, and the Labour Party has done to St. Lucia. Ek monsieur Chasne te ke espitiye because mwen vle nou kopan. Nou pa vini si a pou dou l'histoire. Nou ka prezante document pou moutou. Lease agreement la ek register terre la. Ek tout gwa moun Saint-Lucie sav. Let te register a sou non, personne ba ha fe sa yo vle pi. Te ou se sa ou yon ki sa fe sa ou vle. Now, so GPH is using our land for security. GPH gets our money to develop the port. GPH pa dépenser l'argent yo pour develop port la.
L'argent yo ka develop la, c'est l'argent yo ka collect from ces cruise ship la. Saint Licite is already ka joindre c'est l'argent ça. So dis-moi, tan ça, yo di yo take over loan na from Slasper. Ek l'argent ki moun yo ka paye, but c'est ek l'argent Slasper yo ka paye loan na. Parce que c'est Slasper qui déjà ka collect c'est l'argent ça. Now tan ça, en 2 l'année, yo ka fait l'argent, yo paye by Slasper. So, but tan ça, yo ka collect l'argent, mais c'est Slasper qui ni pour maintain porte là. St. Lucia, how can we allow a government to be so corrupt? Because there is no other word to describe. This is corruption at the highest level. No communist country would do that. What they have done there. Philip J. Pierre is by far the worst minister of finance we have ever had in the history of Caribbean politics. If not the world. Because to tell me you're going to take an entity like Slasper with net revenue earnings and you're going to give it to GPH for nothing? St. Lucien, chaque container qui a sous waflek, mi mwen ni document la, because ma vle just di hot by, ek nou passa backup sa nou ka di ya ou sa. Mem te a yo by GPH la, tan sa yo vle charge nou St. Lucien, ki kay orda an bay pou vini a support la. The proposal for the consideration of cabinet is an amendment to the St. Lucia Air and Seaports Authority seaport tariff regulations to introduce a congestion charge of US $50 per container, or the equivalent in EC dollars. The equivalent is $135 per jour. So yo bay Slasper, yo bay GPH whole awad la. Kome akte pou $1 par l'année. Express la yon container ka occupy 8 freeze 40 by 8. 8 fours is 42. 320 square feet. Ou sav, la on a kay 16. La on a kay 20 by 20. C'est 400 pieds. That's 400 square feet. So, as place qui pli piti passe a kay, ou ka fe ek 5 sheet plywood large, ek 5 sheet plywood longe. Ou ni pou paye, pour chaque jour container ou était là, ou ka paye $150. C'est ça yo propose pour charge. Bon, tant ki man yo ka me container, yo ka me 5 container de le yon nan le lot. Là ou passe bon la wad la ou ka wey. So chaque container qui yon a sous lot, ou ka paye un lot $135. So adan yon kote a, yo ka collect en ho $600. As far as mwen apan, c'est GPH qui ka jwen se l'argent sa, because sa se te a yo loué by GPH. Now mwen vle gouvernement vini espitiye sa ban nou. C'est pas moi qui n'bou vin di St. Lucien qui deal hot fait ek bagay propriété St. Lucien. St. Lucia, the port does not belong to Philip J. Pierre, Stevenson King, Richard Frederick, or the St. Lucia Labour Party. The port is the property of every St. Lucian. That is a state asset. So, pa vin fe Philip J. Pierre kwe because ou se premier ministre,
ou ça vend propriété nous pour rien et nous pas ni c'est en dit dans ça. Et un moun kay vle quoi faire moi quoi c'est couillon c'est nom ça couillon quoi so personne pas draw sans side pour deal ça qui descend là. C'est lycéen mande quoi question ça. Now when pour quitter sec when pour aller sur l'autre bail puis là na chay bail nous te pour toucher. So ces questions ça moi vle répondre. Minister King, Minister Pierre. Y'all were former prime ministers. Y'all were ministers responsible for the port. Tell us what happened. Tell us how y'all sold out the people of St. Lucia in the manner that y'all did. Now, Monsieur Philippe J. Pierre, a manifesto. Monsieur Saudi, ou dit ou kay continue plan pour cruise port. Continue plans on page 12. Continue plans for a cruise port in Vieux-Fort and the enhancement of the Castries cruise port. Now, ou dit, ou pate di nou se van nou kay van port la pour faire ça. Ou di nou te kay faire ça. Ou te kay continue plan. Now, seulement yow ça continue en bay, ça c'est parce qu'il déjà commencé. Now, nous savons les ba pas te commencer en rien pour faire un cruise port Vieux-Fort. C'est gouvernement monsieur Alan Chasney qui te commencé plan pour build un cruise port Vieux-Fort. So paton pour mettre nous ça manifesto en 2021 ou aller sign agreement avec GPH that en rien pas ça fait Vieux-Fort. So est ou te menti ban nous à sou manifesto a là ou te dit ça eh ben est hi le kwenew dis nous est hi le kwenew eh ben est ou c'est part of deal là qui fait là now ngay quitter GPH pour un moment because nous kay vie c'est taxi driver hot kay trouver ko hot affecté c'est the truckers are affected already. People have goods on the port, they cannot get it out. There are still school supplies stuck on the port because containers have not even been destuffed. Since when SLASPA was so incompetent? SLASPA has been one of the most competent authorities or quasi-government entity in St. Lucia. All of a sudden, Philip J. Pierre, Stevenson King, and Ernest Hill take charge, and SLASPA has become one of the worst performing entities in St. Lucia. Ask yourself, why? Pour qui raison une compagnie qui te corporate tellement bien qu'on SLASPA? Pas te jamais ni en dette, yo pas te sa paye. Just qu'on a SLASPA pas operate encore. Just qu'on a moun pas sa même jouen anti barrel à support là. Just qu'on a ces scanner qui te ka scan se bay la ka venir ça détruit. Tout se bay ou quoi ça c'est accident? That is the deliberate operations of this St. Lucia Labour Party to blindside the people of St. Lucia. Now, Monsieur Chasney parlait about and teasing about St. Jude. Tan sa il dit nous. Il dit nous comme ça. Et qui pas menti. Trois premiers ministres. Stevenson King, Kenny Anthony et Philip J. Pierre. Là a de l'argent yo trois dépensé en les St. Jude ensemble. Il ka vini 400 millions de dollars et l'hôpital là pour qu'on fini. Now, moi vle Jean Saint-Lucie comprendre ça. Premier ministre Alan Chasney pas jamais dépensé $1 à sous vieux St. Jude là. Les vini travailler joindre qui te ka continuer, il quitte il continue.
Li même poko ay dépenser l'argent en les vieux St Jude là parce que les ouais commerce là qui était là excité kay point pour manger l'hôpital ça il réalisé il était pris en bénéfice Saint-Lucien pour bâtir un l'hôpital neuf. Yon 130 millions de dollars dépensés à l'hôpital neuf là. So là ou ka check l'argent qui dépensé à sous vieux St Jude là, pas check ça gouvernement en bas monsieur Alan Chasney fait parce que c'est pas lui qui te fait rien à sous vieux St Jude là. Tant ça rapport because nous ka ba evidence là, nous pas juste parler ou changer yo te meilleur comité en charge. Mi moi ni rapport comité en la mémoire là. Rapport ça a sorti le 28 octobre 2021. 2021, 28th of October, submitted to the office of the Prime Minister. Un rapport à sous St Jude. Ek mwen vle remind nous parce que c'est important pour nous comprendre. C'est moun nan qui en charge là. Because hodi a tout moun vle di ko yo ek di yo. Di ou se pa yo. La tenir committee yo me ensemble pour te ça établi. Qui ça qui supposé fait avec St Jude. Et tant ça committee a dit monsieur John Peters, Alison Jean, un whole pile di yo qui ka parler fort yo te là. A besoin moi vle yo parler. Mi sa rapport yo di. A sous page 28. 10.3.1. The state of completion of works associated with the old St. Jude Phase 1, that's the old St. Jude, which the review committee has observed at the time of the site visit. Tansai, 21st September 2021, suggests that many of the buildings and functional spaces was 75% complete and that only 2 areas was still requiring major works in order to attain practical completion, including the central surgical wing and the west wing. Bon, les yon to un gouvernement, yon 130 millions de dollars déjà dépensé à sous vieux St Jude là. Yon di ite 75% complete. Ça mean yo 3 cas à dans te ha fait, yon cas qui te wete. Now mwen vle ou ki ka comprendre. Si yon bay 3 cas pour yon 130 millions de dollars. Qui manière yon cas qui wete a ka pren 265 millions de dollars. St. Lucia. That report was a lie. Or somebody is misleading us in this country. Now, Tansai St. Jude Phase 1 can attain full approval from the Development Control Authority. The entire operations at George Odlum Stadium can commence within 18 months. En 2021, 2021, yo di nou en 18 mois, yo kay commencé relocate from George Odlum Stadium to the St. Jude that they were repaying. Ki l'année nou a da présent. So from October 2021 pour septembre, from October l'année 2021, 2021, pour septembre 2025, il peut en 18 mois. Mais Otchebe moins coupable. Les moi te dit si nous pas fini St Jude, nous pas supposé en gouvernement. Et moi d'accord. Parce que moi te dit parole là.
What's about se moun sa? Now mwen vle ou pran ti calculation. King te ni 2 l'année pour travailler sous St Jude, 2009 to 2011. Kenny te ni 5 l'année, 2011 to 2016. Ek Ijani 4 l'année ek 2 mois. Eh bien, 1 mois. Philippe J. Pierre là. So 5 and to 7, 11 l'année. Les baka travail à son vieux l'hôpital et qui ont pas ça fini. Monsieur Alan Chasney te ni 5 l'année. 2 ans c'est l'année ça te affecté par Covid. So en 3 l'année nous bâti en l'hôpital neuf qui déjà presque fini. Et 11 l'année nous ni 3 premiers ministres qu'a try fini en vieux l'hôpital qui ni 4 ou 20 l'année et qui au poko ça fini. Et ou ka di moi that nous pas te faire right decision. St. Lucia, there is more to be said and there is more to know. Why haven't we gotten an update? And think of it. If 75% was 130 million, then 100% would be in the range of, let's say, 175 million. And if we round it off to 200 million, then it means that if they had spent 130, another $70 million should have completed St. Jude. So why are we spending $265 million to do a $70 million job? So, the persons, Mr. John Peters, who claims to be an expert and a qualified engineer, I want you to come and explain these numbers and these figures to the people of St. Lucia. Because if y'all misled the government to cause us to spend this extra 200 million, y'all should be held accountable. That entire committee should be held accountable. So, même si nous rendons pour $200,000, so, yo te kay ni 70 million pour dépenser. Hot have I have 270. Ek metan outside of sa yo ha pay contractor lot 40 million. Ek hot ha mene 300 Indien sort India pour travail. Travail la hot di ki te ha 75% complete. 300 Indiens from India poko sa fini e han lan yo la ka travail. Mizot ba yo an lot 7 ans. Mwen mene se work permit la, mwen mouto cabinet conclusion na. Ou ba yo free work permit pour 2027. So sa min nou sa bien. St. Jude pa kay fini avant 2027. Même si hot try kwene moun avant election. So St. Lucia, they say hindsight, you get 20/20 vision. In hindsight, we can look back and we can conclude that the best decision we could have made was to build a new hospital for the south of the island, because the south of the island deserves a state-of-the-art hospital. Ou vle tan pli about se bay sa? Ou vle tan pli about plan partisan flambeau? Ou vle tan ki sa nou kay fè lè nou présente 17 candidats? Ek mwen ka challenge Labour Party yo pas sa présente 17 candidats. Vini mikoun li set the anniversary of our great leader's death, Sir John. Nou ka desan mikou. Nou kay fè an rally. Mwen vle di tout jan pa West Castries Southeast. Nou ka assemble an Forestier pou yonè bol Église Methodiste la. Ek nou ka fè an motoket desan pou pase Badni, Odsan, ek nou ka desan Aimikou. Nou kay moutwe yo Kouay Flambeau an Castries Southeast.
but nous voulons Saint-Lucie sort d'or. Nous voulons Saint-Lucien sort d'or. Et même si ou pas sort d'or, les nous ka passer meilleur bay jaune à balcon, mawe bay jaune à dans pied flé. Whoever bay pour nous tuer that sipoala. We need to rescue our country. We need to right the wrongs that have been done. We need to reclaim our ports. We need to be in government to renegotiate this GPH agreement that cannot stand under UWP government in its present form. It is too much against us and too much in favor of GPH. You want to hear our plans? You want to hear what we will do? Come on the 7th to Mikud. Let's turn out in large numbers and let us send a clear message to Philip J. Pierre and his administration. It is time to ring the bell so that the United Workers' Party can right the wrong. I thank you.